lama ning rang Kota je bung tomoni ang bisa nuk khairi di ang kan foto nuk nuk da sai thang bhai jaga mali mona ko chen khai jaga mutik ke to manja ko ai ko di sana go inga tau tau apa tuh busuk kilometer ni amal ni simi lama mo kosin sini amal ni Congress ni amal ni simi lama ase mane ta kumuni rok lama thang bi mo kha pata kre tabang thakya ana si sini ga kon sini ka sini tabang thakya ang khana khor lama kri ni ambagi thakya nari ora se gari ko khaja goi se plan malia ni tini mal to mane sangwa sa to kha Owner bokor be rekai mang batlangani rekai mang plangan nang tum ta ma kana na pha o boyas no khaja thainai khai mar kata tan khinse final la ta ki la pai ne ha ancha ba to tawana mo lama kisa ang kaham asu jara khana kaham khaina mu mane an khawo khai asa lama kaham kone chauta ainja khai bazar ko ja nata sai thanga Congress nata saka hambai ini joto naitonai tahu chono tai chung tini bias klai mo mandai pulinpur ruprai ares para tai noksirai bisi o tinta bisi mo kollanpura develop ni bisho khobja gobo tini o jagao election ni sekang election ni campaign klaiman jora rogo kami kami hapuru kwbangma kamini lama rok twi je osubida marok no je borapur kwchari rokmani no ang tini jora kahamna harinai chini oroni local leader tongoyo chini bri mothani vice president tongo chini ango chini bc ni joto leaders rok ang joto mung salia tebo tongoni chini ruprai ni chini ares para ni chini joto chini social activist rok chini leaders rok tongoyo mani ओमफ्राय जे मानसिक तिनि ब्लग नि भिडिअ बायबो जों तिनि कक सालायमान बिसिति क्लाय अर तामने बनो आरएस पारानि सिनि जेंगे दाबो जों नक्सिराय फाइसो पाइखे गेव जागो जों तिनि अबनो खाजाव जागानि जे लामानि अवस्था रनो जों बाहायके बसकानि सालो एता काजा लामा तमो अबनो जों ब्रिक्सलि ते ब्रिक्सलि तमनो बाकी सीसी रोड एता तामने बनो लामा बक्स कालबार करिनि बागै थांलायसु खायथायनि गारि रक पारनि मे गोबां महर जों जालखौ मतमो आं थांनाय इलेक्शन सिगांबो खूब कयेकटा जागावो निजिनि रां बेंखन मासुबा काव जागावो आबनि बागै तिनो जागावो बिद खायमानि साथे साथे आरो सिनि ब्लकनि इन्जिनियर दङ सिनि नाके तामने सिनि एडिसिनि जुनाल तिफान जों जे मानसा तारातारि खायने ओ लामा रकनो ओ जागावो जेता असुबिदा दंमोनि जे बिसि रोगो जेता तामने बनो गोबां मानसिनि बर विशेष खायनाय सामंग्लाब खायथानि बर'नि कोनो जाय खायजागिया माहिरं तमन तैने जत बिसिनि इजासो वे कक सालायखा पासापासि सिनि ब्लगनि भिडिअ बाय कनसार्न डिपार्टमेंट सिनि डब्ल्यूएस रो कक सालायखा जेता समस्या तमन आबनो बायके बसकन साला सल्व खायमा गावन बगैने तिनि जे मानसा ओ जागाव विजिट खायलायखा आगामी दिन आंखा खायो जेता सोंनायमोन आबो जों हयतो कोनो फाननि माध्यमे हयतो DM ni thruti heote chini blog ni thruti khlainai hoito chini TTI chini thruti yakhaba chini bibino doftar tong abi dikhai जों बाहि बाहि खालामनाय आबो आं बुसकानि सालो बरक तामने बन विजिट खायमेन साथे साथे बन रेजुलेशन अफ सपाय खेंगाबो तुरुक तुरै आबो इमप्लिमेंट खायाबो आं ताइ तकताइ आबोनि बागै वाइसाबै तो जतो सामु खायमांगला किसा जरा नांनाय जे मानसा लुकुरनि बागै खायनायनि बागै आं जाय तकनाय हामबाय।